Selam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jedno druženje u Elminoj kuhinji. Za sve vas koji možda prvi put gledate, ja sam Elma i želim vam dobrodošlicu u našu malu kuhinjicu velikog srca. Nadam se da ste dobro, zdravo, sve onako kako treba da bude. Kod nas je baš dosta zahladilo. Bome, opasno debelo čebe treba da se uzme da se pokrijemo. Izgleda ćemo još malo i grijanje paliti. Ali mi imamo rješenje za sve. Kad je ovako hladno, treba nešto lijepo i da se pojede, jel tako? Danas pravimo jedan moj izmišljeni recept, tobože, jel tako nešto? To sam ja izmislila i jednostavno mi to tako pravimo, jako volimo ovaj način pripreme purećeg mesa. Ja sam ovdje pripremila, to jest skuhala sam puretinu od batka i zabatka, otkoštenu. Malo sam prokuhala nekih 40 minuta otprilike, čisto eto da bude polupripremljeno. Mislim, nije polupripremljeno, više je onako na pripremljeno vuče nego na nepripremljeno. Jer danas stavljamo nekoliko sastojaka ovako, neko povrće i bit će izuzetno dobar i ukusan ručak. Ali prije nego što krenemo, ja moram samo kratko da vas podsjetim na nešto. Na šta? Pa na moj prvijenac, na moju divnu kuharicu Elmina kuhinja, Elmina pravila. Ko nije naručio, neka naruči, sve podatke imate u opisu videa. Molim vas, javite se i mi ćemo to odmah da riješimo, naravno, ako želite. Ovako, a u opisu videa nalazi se i šta još? Pa naravno sastojci i njihova količina koja vam je potrebna za ovo prelijepo ukusno jelo. Ovako, ja sam ovdje pripremila već tavu, skuhano meso, onako komade, malo veće, sad ne znam koliko se to vidi na kameri, ali eto, toliko od mene. Šalim se naravno. Pripremila sam i neke još sastojke koji su nam potrebni sa strane, malo začina, naravno ulje i idemo. Vi znate da ja preferiram da sve onako lijepo stavim u jednu posudu, da ja to sve odmah izmiješam i onda se to tako prži, kuha, peče kako god. Ovako, ja ću sada dodati tikvicu, bismilahi, koju sam, evo vidite i sami kako nasjekla, na malo sitnije komade kako bi se što prije obradila, jel? Da ne moramo sada čekati 100 godina. Ovdje imam poriluk. Naravno, vi ako nemate poriluk, možete koristiti i obični mladi luk ili crni luk, kako god hoćete. Ovaj crveni, u stvari ja kažem crveni, ali znate o čemu se radi. Ali ja bi vam preporučila baš poriluk ili prasu. Bismilahi. Jer ona ima jedan poseban okus. Naravno, luk je luk, ali ima ta neka nijansa koja u ovom jelu stvarno doda neki poseban onako okus. I ovdje imamo crvene paprike, bismilahi, koji sam također onako dosta, na neke malo sitnije komade nego što bi možda inače isjekla. Evo ovako. Već se lijepo šareni i već lijepo se miriši. Ovako, ja sam ovdje pripremila nekoliko začina, ove standardne naše začine koje ja stalno koristim i stvarno, jel, nekako ne mogu da zamislim jelo bez bar jednog od ovih začina. Crvena mljevena paprika, peršin naravno možete koristiti ako imate i svježi, doduše nema nekog lijepog, nisam našla, tako da sam ostala na ovom suhom za sada. Bijeli luk u prahu i crni biber, bismilahi. Da, za sve vas koji me pitate konstantno šta znači bismilahi, bismilahi znači da sve što radim u ime moga gospodara, to jest Boga, kako god hoćete. Tako da eto, to je nešto što se radi i vi koji kažete da se to ne treba raditi na glas, da to mora da se kaže na glas, jer i kad se molimo i sve ono što radimo, treba bar da nam se pomjeraju usta i da izađe tiho to iz nas, a ja nemam potrebe da krijem ništa, jer ja sve radim, opet ponavljam, u ime gospodara,
tako da nema potrebe da se ja prilagođavam nečijim željama, to je želja moga gospodara i ja to radim u njegovo ime, tako da mislim da stvarno nema potrebe da se uopće hvatate za takve stvari. Ako vam to smeta, odete s kanala, nađete neki drugi i to je to. Vegetica iz poklopca. Bismillahi. Slobodno lijepo, jel, začinite, jer ima dosta toga. I naravno ulje. Evo. Naravno ja ću vam napisati točnu količinu koja vam treba apsolutno svih sastojaka. Bismillah, i samo pomiješamo. Puretina je inače malo tvrđa, nije kao piletina, to vjerovatno, jel, znate svi, ali čisto da naglasim za možda neke nove mlade kuharice. Kad kažem mlade, imam ja jako mlade pratiteljice koji imaju svega 12-13 godina, ali svejedno žele da nauče. I veliki selam i pozdrav za Švedsku, za moje dvije prijateljice, moje princezice, koje su stvarno predivne. Jučer sam dobila jednu izuzetno lijepu poruku, također od jedne gledateljice. Ja sam vam u svakom slučaju izuzetno sretna i ispunjena svim tim što radim, zato što vidim rezultat, a rezultat ste vi i to je nekako najbitnije. Idemo ovu našu lijepu tavicu ogromnu da stavimo ovako na šporet, upalimo na najjače. Ovo se inače krčka, naravno morate povremeno pomiješati. Krčka se nekih 20 do 25 minuta dok ne omekša sve. Nakon 20 do 25 minuta mi ćemo se vratiti, naravno to će kod vas proći za sekundicu, ali mi se vraćamo i dodajemo jedan onako poseban dodatak koji nije uopće poseban toliko, ali je poseban za ovo jelo jer mu daje posebnu onako kremoznost. Ostanite tu jer vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, pogledajte kako je lijepo povrće, onako sve se spustilo, sve se ukrčkalo lijepo. Sada, završni tač, ovo vrhnje za kuhanje, 2,5 deci, bismillah, i dodamo. To će dati jednu posebnu notu, posebno onako nešto ovom našem današnjem jelu. Sada ćemo ostaviti još samo 2 minutice da se ukrčka, malo da popije tekućinu, to jest da ispari tekućina, ne da popije, izvinjavam se. I to je to. Naravno, ostanite uz video jer treba da serviramo ovo naše današnje jelo. Ostanite tu, vraćamo se odmah. Evo nas, dobri moji narode, nakon 2 minutice još dok se ukrčkalo vrhnje, naš ručak je gotov. Pogledajte kako to lijepo izgleda, prelijepo miriši. To vam je neko poluvarivo ili tako nešto, možete u stvari da nazovete kako god želite. Ovo je izuzetno ukusno, kremasto, puretina ne bude suha kao inače što bude i jako, svi će biti zadovoljni. Jednostavno rečeno. Hvala vam puno što ste bili danas tu sa mnom, hvala vam što ste svaki put tu, što komentirate, lajkujete, dijelite, nastavite tako, naravno ako ste zadovoljni ovim sadržajem. Mi se gledamo u nekom sljedećem videu, a do tada vi ćete mi ostati zdravo i dobro, ja se nadam, molim se za sve vas kao da vas poznajem, u stvari vi ste svi moja porodica. Hvala vam puno na svemu, ostajte mi dobro i zdravo, a mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još boljim i ukusnijim receptom. Volim vas!